Hallelujah. Christ asumdwe enka ewo baby biara wa utie me enede. Enen so yedi enionyam hyebema otumfo onyankopon no. Evi se eye ne pe ena ama me umienu enen so yeda so ti nkomu a yefre yen akrati asefo yi. Yede rade ase bebre. Oni adofo ene me pese me nu edi nkomo kakra na enkomo a me nu edi ni nyina eye nukredi. Amen pa. Yebo mpai. Ahene mo hene ade nyina sotumfo eso ba bedi hin ewe adwumode mu. Amen. Nukredi ya ade bia eyedem pa se yebeye. Ye wono koreka ene ye wono kredi. Ye ka nokora kire nipa. Yesu yentumi ndi nokora menyame. Ye ka nokora pa e kire nipa. Na enso eba no nokredi a yentumi enye. Amen pa. Se me kasa nokredi ni nokreka na ne me pa che ne se yemfa ne se bia uyo kristoni upese nipa nyina hu no so uyo kristoni nti eba no kwesi ada asori bia mpa ho week ni mu nyina program bia beye wa asori ni mu bia na mpa ho dani de nyina wo si asori dem 24/7 ye beye bia wo ye bi na ensusu no emmaransam a kristo ahye se o kristoni enu nkwan se wo ye ene de wo nkwan se wo ye ne nyina no ntumi nye nti ene obi wo wa asori bia program bia mpa no ho asori a program biara empa no ho na enso oda so ti krono bom oda so ti edwaman bom oda so di nkonkonsa oda so di nsekuro che se boni biara wo ye bi na enso so no okwa asori enti nipa no so no ye hunu so oka no kora pa o kristoni na enso na ba no kukuwe mu honom dia onye no kwafo eno na eno so so no twe san ewo kristo so mu because no kredie ya ade bia se ewo wabrabo mu a ema woduru ekire pa ewie ya no efe ema wabrabo ye fe ede nigye nso ebrew. Amen pa. Enu ntini yensua se yebedi nokure. Meka se nokure kan yensua na nso nokure die yentumi nsua eye honhom. Enti no se eti wo mu a because ye kan nokure a eno ne Kristo. Enti se Kristo ti wo mu a automatically ubedi nokure. Enti no bisa ho se mintumi ndi nokure emma foforo menya mesuma brabo mekukuwe mintumi ndi nokure no. Chere se Kristo ntimi mu ana wankasa sisi wona hwe wo behunu se Kristo ti wo mu a nokura ka de yesua na nso nokura die no eno die eye honhom mu a eti ye mu. Amen pa. Enu nti orofo mumma yesua se yebedi nokura ewo ade nyina mu yebedi nokura ewo ade nyina mu yenkukuwe mu eho na ehia. Amen pa. Maminka story bin trail na yemfanye efutuo emfama ye ho. Abrantie bi etena akuro bi so na sa abrantie yi na ne ho kire no yie pa. Etoda de obedie adampo no eho ye denma no. Na nokura ne se abrantie nso no onya kwadwofo. Dani de nyina wo prese ode ne nsa beye bibi se ne beye a ne nsa bekona no. Enu nti agi se wante se ejuma bi epie wa ha obekwa akoye ejuma abrantie ne enye ene se obeye ejuma funu ejuma enye ejuma papa ene de wonye ba ejuma ono ankasa de ne nsa beye ejuma bre ati mfifire na wadidi wonye bie didi ene obeye abrantie for Sudan de nyina wo mia nani wo pre nani jesam ne se abrantie no na be mu buda dani den na wo hye no ho nkran eda ne rebe ho no akasa hye no ho nkran enu nti abrabo aye boy men twen se obi hye wo nkran ansa wa ma weni age happiness wo hoi eye choice opa na ba ma weni age o pese owre ho a ejina wankasa wo so o pese weni jinsu so a ejina wankasa wo so nti men twen se obi be hye wo nkran obi be ka ni jesem bi a kire wo ansa weni age Sia se wankasa no obema weni age abreni na abrantie hye no ho nkran o se o se ne tie bia na be ye
mabrabo enye se yarada ono nkasa hye no ho nkura amen pa na dakuro bi abrantie yi epie ya kokro mu na abra wo kofie no ka wote mu no ne maame bi na ete ka ne mu na maame no esija no nti e ka ono nkwa wo ka ne mu na maame no refi ne pes e wo ka ne mu but abrantie na ehu no abrantie na ehu ko pembra oduru baby a woko ansa na ni twa so se pes ye da me nchen de eye wan dia ene na maame na wote me nchen no sa pes yi be ye na dia na ofaaye na osifiri ka no mu no obi e pes ni mu asika egumu nye sika ketewa enti na atwanto na o kan se ene na de nyame bie kwan man because enumre kura mpo de media da mpo mi ni bi but enu eti no osante na ase dwene ho ase da bi sika na nyame dia etwa se mehwehwe ni wura no na me de ma no enti no ono ankasa feda na waye confuse sika ya ade bi a eye bronsam o wanhwe yi a ebema waye bone abarantie yi ekọ na danfo nchen edi sika no kwotire ne se hwe ka metira mu a mi be fie no hwe sika de mi hunu ye nie na mehu se na mabi card bi hye purse ni mu a na mabi goso na metumu se de purse ni ye ne dia no ne card no enti me pese nka me fra no na me de sika no ema no because enya media enie na danfo ne de odidi na tempa se wajimi sa me no na mu nyina se na wajimi sa na wankasa anadwi po de obedi ekura woni bi na nyame aye wadom no wabie kwan ama wanya sika wo se wodi command ni ra no wedi obi antumi ya sa de we eni atem didie de oji bi pa nanso ni nyina mu no wantie de na nafo ne ka o fa phone efre na mana na ehye pese ne mu na ofre ya ne kosi maame no so no ka kire ne se mi hu na ma we ewo wo pese mu na opesa bedi menchen sika wo mu na kire me baby a wo na nka me fa sika no embro na maame no energy ya but energy no na enwie pay because wenya onim se sa de no entumi nsi se obi be fa wo sika pa na de be bra back there bi ene de intense entini na energy ya de but na energy no nwie pay na onigi de wa brantie ni na abrantie no ma abrantie ni direction abrantie ni disika no ebre maame no na maame no energy na maame ni hu dwiri no because eye no nwanwa say nti yewo anokwafo wa asase so ha yewo nkofo astola omoda so di no kure wa asase so ha na eye no nwanwa na ni hu dwiri no na sika na egu pes no muso na do so ye pa abrantie no wen yibi ena ode koma maame no na enam nukredi a abrante ni di mama edi mama me no enu nti no maame no epe adwuma edi ma abrante no ene abrante ne ni agye bibie ni wa wo pa wonya because ene owono ani sika owono ani fie because sika ni salary a wonya ne month no edoso pa enu nti no ama enije abana brabo mu sanka se sika na ohunu waka ni mu no ofaya nka meka so betumi eyusu sika ne kakran na ensusu no ontumi ndi se sika na ama ni nduru afe ebesa nanso enne afia so je se 1 year abamo years abanso still anensa kona no still anensa ekona no nukredi a wodi ye ekire maame no nukredi a wodi ema maame no enenne akowie no nkonimdie nukredi ewieye no eye nijie ewieye no eye nkonimdie enani pa bebre na yentumi ndi nukre ma yejuma yefo ene wo bia fa wo bi wo adwuma mu pa ade ba akwan areho ne se sometimes no ya nyankopon boa na opagya ye ne ye refi yenji ye refi bebia na ye firi enu ti ana meka se no bi tie kura se pa na de obedi kura ho ye ne denya me pagya na menne
wenya ejuma pa bi edemu a ondi no kura ma ne boss ondi no kura ma ne madam osanso bokro no owia ne boss no onya ne boss no kura nkobeku no mama yendi no kura wade nyinemu efise udi no kura ife wankasa na ede nije brewo woni ji wade nyinemu dade de nyina wo ye free ba wo yo bia wontumi ndi no kura woti hokwa na oyem hihyew mama ye ndi no kura ema afoforo ewo ye nkokuo mu ye ndi no kura no kura de ya kana nso ye ntumi ndi no kura no yentumi because no enti yemu seti wo mu a emfa ho ne de obeye obedi no kure na so se Kristo enti yemu ni ye ni nyame honhom enti no yentumi ndi no kure ye kwa asole pa na so yentumi ndi nyame maransem so de enti a ye kwa asole de enti a ye free se Kristo fo no yentumi enda na di ema nipa ehunu na emomu ye ma nipa ehunu se ye kwa asole ye mani pe hunu se yensu ye ni ma kire na ensu so no se koba ne se ye di no kure e won kire na ye kire ni mu a e de ma ye hwe abrantie yi subaya wodan na die no hwe be bia di na duru ene enu ti mu ma ye nyina ye di no kure ma ye hu ye di no kure ma Nyankopon because no kure na wie ye eye ni tie eye nkonimdie eye siri eye ahoto Erade wamboa ye na wonhu ye mobo na nyame won konkon na nkasa mbetena ye mu na won so aba eye nukuredie aba ewo ye mu Nyankopon won hira na nyame nya wo kese mesere sa wo be share sa audio yi e de ama onua bi na aboa ye nyina da ye hwe kwan ye be fa so a ye nyina no ye betumi akowie Nyankopon ahenie mu se nukuredie nka ye ho ye ntumi se ye ndi nukure ewo ye Kristo soma abrabo mu a wo be kwa asori your whole life na enso so no wontumi nya nkwaje da asori ne de ye ko na enso emu nnuma no ye keka ye ni manya mesompa na enso mu ahoden no emu nukuredie no ye ntumi yapa yato achene Oriarofo yema sa story abrantie story enye efutuo emfama ye nyina enya adesua emfama ye nyina na daachi bi no ye betwa so aba nyame won hira na Nyankopon onye okesiye onye mfi adomu enko adomu so mu ema ora mfi se obe subscribe to my YouTube channel no na otumfo Nyankopon obekoso a aye okesiye pa Nyankopon onhira ye de besi ya nyame ya adomu a ye besanso ehia Nyankopon onhira na asem so e onhira ye nyina shalom bye bye.